आमी एक हाका लिगल नोटीस धाडलेली आसा. अर्लियर वो आतां आयज शांबाला म्हणून तुमकां दिसता पळय तो पयलीं बॅरल यार्न ट्री म्हणून आसलो क्लब आनी ताचेर लोकलांनी कंप्लेन केल्लेले आनी CCF हॅज टेकन दॅट कंप्लेन फॉरवर्ड आनी ऑथॉरिटीन तेचेर डेमोलिशन ऑर्डर काडून त्यांनी स्विमींग पूल बांदलेलो 10 मिटराच्या अंतरार तो पुरयलो. एक स्ट्रक्चर आसलें तें डेमोलिश केल्लें आनी तें बंद आसलें फाटल्या सिजनाक बंद आसलें. मागीर अशें कळून येलें हांगा परतून रिनोवेशन वर्क चालू जाता आनी हांगा परतून हो शांबाला म्हणून तेंच्यांनी उबो केला. आतां ऑथॉरिटीन जेन्ना ह्याच जाग्यार डेमोलिशन ऑर्डर काडलेली आनी तें बंद केल्लेलें त्याच जाग्यार आतां ते क्लेम करता की तांकां GCZDMAन एक परमिशन दिलां कन्स्ट्रक्ट करपाक. आतां ते कितें कन्स्ट्रक्ट इट लुक्स लायक एन परमनंट स्ट्रक्चर. ते टेम्पररी कशें दिसना आमकां आनी इट इज टोटली ऑन द सँड ड्यून्स. तेन्ना आमी परत कंप्लेन फायल केला आनी वी हॅव सर्व द लिगल नोटीस टू द ओनर ऑफ दीस प्लेस आनी इट हॅज गॉन टू द हायकोर्ट. PIL इज फायल्ड इन द हायकोर्ट विच हॅज बीन एडमिटेड. पूण आमची एकूच मागणी आहा हांगा पळय डिस्ट्रक्शन चलता. हे सगळे सायडीक तुमी पळयशात जाल्यार सगळीं लिंगडाची झाडां आसा. इट इज अ प्रोटेक्टेड श्रब्स ताका कोणी अशें कट करपाक जायना आनी दीस इज द फर्स्ट लायन ऑफ डिफेन्स इन केस ऑफ द सुनामी येयली जाल्यार. पूण हांगा प्रत्येक जाण येता तो सँड ड्यून्स कातरता हे श्रब्स कातरता जे सॉयल इरोशनाक एक म्हत्वपूर्ण भुमिका ते परफॉर्म करता. कित्याक सॉयल इरोशन ते घट धरून दवरता सँड ड्यून्स घट धरून दवरता. पूण हांगा प्रत्येक जाण जेन्ना हें डिस्ट्रॉय करता पळय फुडलो विचार करिनासतना तेन्ना खंय ना खंय ती एक भंय आसा हांगा प्रत्येक गांवकाराच्या. एक अशी सुनामी येयली जाल्यार हांगालें सगळें टोटली वॉश ऑफ जातलें कित्याक फर्स्ट लायन ऑफ डिफेन्स तेंच्यांनी ऑलरेडी डिस्ट्रॉय केला. तेन्ना आमचो आतां एकूच अपील आहा जे PIL आमी फायल केलां बाबा दीस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज शूड बी स्टॉप टोटली विच इज जस्ट 10 to 20 meters away from the CRZ line. And they claim करता तर GCZDMAन तांकां परमिशन दिला. इन नो डेव्हलपमेंट झोनान GCZDMAन कशें परमिशन दिला. वी आर जस्ट आस्किंग देम थ्रू अ कोर्ट. भितर आतां पयलें एक बॅनियन ट्री आहा ती तेंच्या हितून येता. बनियन ट्री हे प्रॉपर्टीन आसा बट इट इज अ प्रिटी ओल्ड बनियन ट्री. आतां एज द लोकल सांगता इट इज मोर दॅन 300 years old and I don't think they will have a guts to touch that tree. बिकॉज थंयसर एक सुद्दां फांदी मारली जाल्यार तांकां खूब त्रास जातले. ओके सो सद्या हायकोर्टाक आहा तेजा हायकोर्टान आमी PIL घातल्या एडमीट जाल्यार तांकां नोटिसीस सर्व जाल्या. पूण ते सायडीन तुमी एक नजर मारशात ह्या स्ट्रक्चराचे लेफ्ट हँड सायड ट्युरिजमान आपणाचे स्टोन मारले आनी ही हॅज एनक्रोच ऑलमोस्ट अराउंड 2 meters इन द ट्युरिजम प्रॉपर्टी. Through the media, I request the tourism also to come over here and inspect. And जे encroachment कितें आहा ते काडचे. हे कंस्ट्रक्शन पळय आहा ते डिमॉलिश केल्लें CRZान तांकां ऑर्डर दिवन आनी तेणी 21 lakhs फायन फारीक केल्या फॉर डॅमेज ऑफ एनवायरमेंट. स्पायट ऑफ दीस तांकां तेणी परतून परमिशन दिलां आनी तांकां परमिशन दिलां ते हांगासर तुमी पळोवंक जाता 39.78 from the boundary of their property. पूण तेणी 39 न्हू 1 inch पासून सोडूंक ना. ऑन द कॉन्ट्ररी दे हॅव एंक्रोच 2 meters इन टुरिजम प्रॉपर्टी. हे एक तेंचे व्हडलें ऑफेन्स आहा. तेणी हो पळय तांकां टेम्पररी स्ट्रक्चर म्हणून दिला तो तेणी कंप्लिटली परमनंट केला. तांकां तेणी दिला 10.10 meters into 7.50 पूण तेंचो 18 by आनी कितें 16 meters जाता 18 by 16 आनी तेणी तशेंच हांगासर रिपोर्टाचेर एक रिपोर्ट आहा देर इज अ सँड ड्यून म्हणून. हांगासर आमकां सँड ड्यून कांय दिश्टी पडना. आख्खो सँड ड्यून तेणी डिस्ट्रॉय केला. वेजिटेशन आसल्यार पूण थोडे आतां वेजिटेशन दिश्टी पडटा पूण चडशें वेजिटेशन तेणी डिस्ट्रॉय केल्लें. Some media reports are available right now. The inspection has been carried out as per the complaint issued from Kandoli and Kalangut Forum. That inspection today is carried out with the presence of the complainant. कितें म्हणजे सारकें बिचार एनक्रोचमेंट जाल्लें
No, it's the approval has granted as per the CIZ approval, and the Panchayat has issued a temporary structure NOC. Okay. We have inspected today, and it is noticed that some portion, some 2 meters, they have encroached in the tourism property. नाही एक मिनिट त्याचे डिमोलिशन फकत पंचायतीन काडला पळय ते एक्झिक्यूट करूंक ना शॉल येयल्लें पोतून गेला तेणी फकत बारीक बारीक कितें मोडला इतलें पूण एक्झिक्युशन करूंक ना No, We can go for the execution of that order. problem is what no. That time the execution is completed by the owner itself, and the compliance is given by the CIZ, and CIZ has even fined them, fined the owner of 21 lakhs, I believe it, 21 lakhs for that damage to the environment. We demolished it. The government didn't. They said कि you have to demolish, so we did that. See, whatever you have done, but it is wrong. What you have done is wrong. So anything, it has already gone to the authorities. Okay. So let the authorities decide. Yes. Happy birthday. Take this photo. You have taken this to that corner. Photo घे. त्यांनी जाणां तांकां तर चॅम्बर्स तो दिलेले वेळेन घेतलो घालपाक हे थिंगा आसतली हांगा वेजिटेशन ना म्हणटा पळय तें प्रूफ